اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امین بٹ، ٹیچر گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول تھین کلاروس، زون کھمریال۔ آج یعنی 26 ستمبر 2020 آج میں جماعت ہشتم کے لیے اردو لے کر آیا ہوں۔ اپنے موضوع جو ادھورا موضوع تھا ہمارا، جس کا عنوان تھا یہ ماحولیاتی آلودگی، اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم صفحہ نمبر 117 سے آگے، 17 سے صفحہ نمبر 117 پر جو پیرا دیا گیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، غور سے دیکھیں گے۔ گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں ہم، چاہے گلی ہو، محلے ہو یا بازار میں جاتے ہیں، ہر طرف شور سنائی دیتا ہے، چاہے وہ ریڈیو کا شور ہو، لاؤڈ اسپیکر بھی لگائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا شور بھی سنائی پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آدھے خود غرض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی کی آواز اتنی اونچی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے آپس میں، ان دونوں کو آپس میں بات کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس شور سے ایک دوسرے کی بات وہ نہیں سن پاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ریڈیو کی آواز تیز ہے اور ٹی وی کی آواز تیز ہے۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، جب ہم گاڑی میں چڑھتے ہیں اکثر یا بازاروں سے گزرتے ہیں، گاڑیوں میں نصب ٹیپ ریکارڈر ہو یا ریڈیو ہو، ڈرائیور صاحبان اتنی آواز ان کی اونچی رکھتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو جا کر بتائیں، آواز دھیمی کریں، لیکن ڈرائیور صاحبان کہتے ہیں اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں۔ آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ سچی بات ہے، اتنی آواز ہوتی ہے، اتنا شور ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے اس شور سے، اس آواز سے۔ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ ہم اس شور کو کم کریں؟ کوشش تو کرنی ہے۔ آلودگی کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے۔ آلودگی کی سب سے بڑی وجہ
तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, ये आलूदगी का एक बुनियादी सबब है, ऐसे हम बताएंगे। आबादी बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। कहते हैं जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ज़रूरतें भी बढ़ेंगे। बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ वसाइल पर दबाव पड़ रहा है। सच्ची ये तो होता ही है। ज़राअत और बंदोबस्त के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। जब आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ने के साथ साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ज़मीन हमारे पास जंगलात के वसाइल मौजूद हैं। जब आबाद बढ़ती है तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, नज़र जंगलातों पर होती हैं तो हम सीधा जंगलात काटते हैं, दरख्त काटे जाते हैं और उसको बसने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। ज़राअत, जैसा कि ज़राअत को भी हम जहाँ पर हम शाली या मक्की या और कोई ज़राअत तैयार करते हैं, ज़राअत से फसल तैयार करते हैं, उसमें भी हमने अब मकान बनाने शुरू किए हैं। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ज़राअत हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरे करनी हैं। आबी ज़खायर को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए गाड़ियों और मोटर कारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए गाड़ियों का होना लाजमी है या मोटर गाड़ियां होनी लाजमी हैं। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी हमें गाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, उतनी हमें गाड़ियां भी बढ़ानी हैं, गाड़ियों के साथ साथ मोटर गाड़ियां भी बढ़ानी हैं। मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरतों को पूरा करने के खातिर नए नए कारखाने खोले जा रहे हैं। हर तरफ मशीनों की भरमार है। फिजा में धुआं और गर्द है। ताज़ा हवा मिलना माहौल हो रहा है। जी हाँ, आजकल तो हम साइंस के ज़माने में रह रहे हैं। हर तरफ हम देखते हैं नए नए कारखाने खोले जा रहे हैं, लेकिन कारखाने खोलने के साथ साथ हम ये नहीं देखते हैं इनका हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है। कारखानों में मशीनें तैयार की जाती हैं या मशीनें भी अब मशीनों से काम लिए जा रहे हैं। इनसे क्या होता है, फिजा में धुआं और गर्द है। क्या कहते हैं, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा हवा है, इसमें क्या है मौजूद है, धुआं और गर्द है। ताज़ा हवा मिलना महाल हो रहा है। अब हमें ताज़ा हवा मिलने की उम्मीद नहीं है या हमें ताज़ा हवा अब नहीं मिलती है। बड़े बाज़ारों में दम घुट रहा है, क्यों नहीं, बड़े बाज़ारों में दम घुट रहा है। आलूदा हवा से नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। ताप टीबी जैसी मुहलिक बीमारी ने फिर सर उठाया है। लोग तरह तरह की ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस सब का क्या इलाज है? जितना हम अपने माहौल को गंदा करते हैं, अब माहौल में हवा भी आती हैं। हवा जितना हम गंदा करेंगे, गंदा कैसे होता है, वो दवाएं से, कहते हैं धुएं से। अब हवा जब आलूदा होता है, इससे नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। जिस तरह टीबी जैसी मुहलिक बीमारी फिर जन्म लिया है, फिर हम देखते हैं इसके मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही
ہیں جن کا نام ہم نے سنا نہیں ہے، آج انہی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کا ہم نے کچھ نہ کچھ علاج تو ڈھونڈنا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ کل اسے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔